Olá, bem-vindos a Genshin! Começamos aqui já na loucurinha. Não estourou, pelo menos. Hoje a gente vai fazer Missão do Arconte. É isto mesmo, Brasil. Hoje teremos Missão do Arconte. Da Arconte, no caso, né? Ou de Arconte. Ai, gente, não viemos aqui discutir gramática, né? Já diria a Khaleesi. Vocês lembram desse episódio de Game of Thrones? I didn't hear to discuss grammar. Só os fãs, muito fãs, vão lembrar. Ou vão saber, né? Cascade. Tome. Tome, cheirosa. Eu queria. Tome. Tome. E tome. E tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Morta. Assassinada. Corroída. Corrosiva. Isso aí, minha genta. Um assassinato que a gente não tá nem aí. Ad Astra Abyssosk. Well, E a gente não fez nem as missões diárias ainda. Tô sonhando aqui. Vamos lá. Hoje eu vou ter que pedir empanada, gente. Fui impactada. E agora eu estou com desejos ocultos. Nem tão ocultos assim. Level 7. E vamos de matar o bicho ali de novo, né? Que a gente tem que fazer esse farm aqui até o resto da vida. Que esses farms são sempre infinitos. Quantos que faltam pra ela? Deixa eu ver. Gente. Faltam 16. Não vai ser hoje nem amanhã. Não vai ser hoje. Not even tomorrow. Vamos lá. Enquanto ela alcança ali... Ih, não tá o bicho? Menino, o bicho falou hoje não. Ai, gente. Então vamos de missão diária. Deixa eu aqui valorar as coisas. Olha, Rubisco! E aí, minha querida? Vai entrando. Ih, pra que eu entrei aqui? Alguém me avisa? É pra lá que vamos, ali. O que a gente tem que fazer aqui? Ih, pular em cogumelo. Será que ela já aprendeu? Vamos ver. Ai! Tô sem estamina! Aí ela não tem culpa, né, Rubisco? Aí a culpa é minha mesmo. Ô, Rubisco, você gosta que eu te chame assim? Ou você quer que eu te chame pelo seu nome? Andréia Mello. Ela mesma, Andréia Mello. E tome! Muito bem. Em tempos de perigo, vambora. Ih, é bem do ladinho ali.
Nem vou poder ver a live de fone de ouvido. Tristeza, vai ter que ser no alto-falante mesmo. Por quê? O que tá acontecendo? Conte-me tudo. Porque tá carregando o celular, é isso? Ah, ali tem gente pra matar ali, pelo menos. O que acontece se eu usar o E da Raiden e depois o E dela? Ah, olha, eles são atingidos. Acabou. Menina, que delícia. O E da Raiden é tudo, né? Os Arcontes juntos, gente, eu amo. O que é aquilo ali? Tá sem fazer ou já tá feito? Tá sem fazer, o babado. A gente não tem arqueiro. Vamos pôr um arqueiro aqui, Rapidex. Buzinaram no túnel e fez um eco da desgraça e minha audição é muito sensível, então machucou um pouco. Nossa. Um eco da desgraça. Nossa senhora, deve ter sido muito alto. Let's go gather some samples. Let's go gather some samples. Tan, tararam, tan, tan. Tan, tararam, tan, tan. Você tá aqui pra quê? There is no escape. Hey. Nossa, morreram, eu nem vi. Agora o que é isso aqui? Nada. Vamos lá. Espetáculo de luzes. Vambora. Keep up. E tum! Não era nem pra esse aqui. Peraí, gente. Deixa eu pedir minha comida que eu tô morta de fome. Eu não sei o que eu vou pedir. Eu acho que eu vou pedir uma empanada mesmo. Eu tô entre empanada e uma pizza brasileira que tem aqui, maravilhosa. Mas agora eu não sei, eu acho que eu tô com mais vontade de empanada do que a pizza. Ai, não sei, aí eu vou pedir uma pizza. Ih, eles não estão abertos hoje? Pera aí, deixa eu ver. Eles não estão abertos aqui hoje, que pena. Então eu não vou pedir pizza, eu vou pedir a empanada mesmo. Ai, que delícia essas empanadas aqui, gente. Pera aí, deixa eu fazer isso aqui, eles vão ficar um ano aqui. Peguei. Ih, caceta. Quem já fez isso? Ô, Brasil. Peguei. Mas que cacetaralho. Vamos. Thank you, next. Pera aí, deixa eu fazer uma conta aqui. Quanto que é, por exemplo... A empanada custa 3,15. Então, 3,15. Deixa eu abrir a calculadora. 3,15. Entendi. Saiu o preço, né, de pegar... Porque o kit com 6 custa 19. Só que vem 2 bebidas.
E aí comprando solta dá 18, dá 19 também? Ué. Então eu vou pedir o kit mesmo, que aqui vem as bebidas. Vamos pôr a carne, picante, cogumelo, If you press a leaf roquefort de between dry sheets of paper, manzana. Nossa, you que can make an delícia. attractive and handy bookmark. Cebola e queijo. 4 queijos, por que não? Vamos pôr um polho e pronto. Deu. E aí as bebidas podem ser uma Fanta laranja, uma Fanta limão, né? Tá ótimo. Pedimos. Ai, que delícia. Olha, gente, de 15 a 20 minutos. Olha como é ótimo. Pronto, tá pedido, gente. Vambora. Nada melhor que uma live bem abastecida, não é mesmo? Olha ali. Vamos lá, batalha com nós mesmo. Shine down. I see everything. Make yourself a room. Enshroud! Eu não sei do que eles morreram. Ah, acho que foi do Burst e do Ayato, não é possível. Bem, agora acabamos. Dá-me essa recompensa, meu anjo. Thank you for Obrigado a você. Obrigado a eu, né? Obrigado a eu. Vamos lá fazer o cacetaralho. Ah, it's so hot. So hot, so hot. Now that I think about it, it wouldn't. But you'll get what I mean. Did you get what I mean? Oh. É muito viadinho. É a coisa mais linda do mundo. Então, com licença, meu anjo. A walk would be. A walk would be nice. Tem que levar o velhinho pra passear, gente. Levem os velhinhos para passear. Você aí. Olha. Confirmou. illusion shattered. Vai, que eu não tenho medo, não. Vambora. There is no escape. There is no escape. Eita, que loucura. Chicote, olha. Nossa, poderosa, mulher gato. Toma, lagatunga. Aqui já é Elvis. Os Electro. Tava escrito usar Electro. A gente tava escrito usar Electro, agora que eu vi. Solidify. Illusion shattered. Grow, grow, grow. O que aconteceu ali? Gente, eu não entendi nada. Tô lutando com o bicho ainda. Gente, tô sem entender. Inazuma shines eternal. Ah! Agora apareceu dentro. Que coisa estranha. Já fez a conquista do cubo? O que é a conquista do cubo? Olha, vieram 3. O que é a conquista do cubo? Vamos lá, continuar essa missão gostosa aí. The weather
weather is lovely and warm. Things are about to start getting lively again. Deixa eu só ver o que temos aqui. Cubo dentro tem 2 conquistas. Ah, o Bisco, me conta tudo. Não me esconda nada. Quero saber todas as conquistas aí pra gente. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? Sino. Turn against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment. So had I known all Hatham would give you those kinds of suggestions, I would not have. Look, you already know that we're all on the. But you already Mercenaries place a lot of know. importance on their bonds of friendship, but also will not. Seems you really do understand. Traveler, Paimon. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily. Como não, gente? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Aram. My plan will clear us of Do any jeito que a gente é possible- poderosíssima. Also sounds like something. Doesn't Al-Haytham know how dangerous? Of course he does. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee to make the whole thing more convincing. You'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. Olha, gente, a Rubisco mandou. Dá uma olhada. I'm against the meaningless loss of our A own. primeira é quando o cubo estiver protegido e pulando para te atacar, você ataca ele com fogo. Quem tem fogo aí, gente, ataca no cubo. Gente, a gente vive e aprende muito aqui nessas lives. Vocês atacaram já fogo no cubo? E aí, a segunda, quando ele tiver com as 3 plantinhas conectadas, você precisa colocar dentro nas 3 e depois atacar com electro. Vamos tentar isso na próxima. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know. now you're making this hard. Hey, is there something we can do to help? Calar-se. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. The spoils of Please, victory. Lend us your support. Well, now that you've put it, but remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very... Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Denjawar cult. Okay, you have a deal. You have a deal. Vamos lá, gente. The Vamos ver guards se should vai be dar certo isso stationed aí. in the courtyard nearby. You can find them there. Olha o porto. Vamos de narrida, né? Opa. Deve ter tanto baú escondido aqui. Até que não. Jura?
Chegamos por cima, né? Guards, Por que vocês não entram pela porta, cara? To what do we owe the honor? keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ela tá doida, ela. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Vixe Depending Maria. on the scale of this operation, we may need to report it to our superior. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akmar in Port Ormos. They're Eita. involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al Ahmar. This should Ain al definitely be Ahmar. classified as a joint operation. Que nome lindo, né? And I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Got it. Because this is work. Because I trust you. Ah, que Paimon bonitinho. can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing is... Aren't you even a little... Even if that guard does... We discussed this. The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry. The guards there Don't shouldn't worry. know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, no matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. Which brings us to our next issue. Ah, I'm sure some of you have interessante. been Ó, o wondering Reitan if e the as ideias prediction dele. function of the Akasha will affect our... The Akasha is still in operation. De So I Akasha. must remain on high alert, actually. Considering the power of the Akasha, it's quite strange. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after... That's true. But why? Eu sou a chave de tudo, Look gente. at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. Sim. That's true. But the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic, and however, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, Ah, pelo can risco everyone de truly parecer. be considered logical? Emotions are part of our behavioral logic. But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be... Ave Maria. Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated... The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. So, in my opinion... Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled. I guess there are things that even the Akasha cannot Que calculate. loucura. É tipo And people will not Matrix. be forever. A gente tá lutando contra a Matrix. Paimon's so glad that this is... Next time, pay attention. Will do. Just remember to stay. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. Então, de joelhos. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will Assistant? be working with me. Como é que é, The querida? construct next to him is Você me for chamou de quê? Beep! Construct beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun.
And is this the latest technology from the academia? Isso aqui voando? Não, isso aqui é um lixo que eu Have you pesquei. made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. There's no need for flattering. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Hurry, bring the map. Hurry! Quis ouvir o boss. In Ô, 2 gente days, we will incompetente. engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Acho bom. Eu não gosto de ficar repetindo coisa, não. Good. Yes, sir. Yes, sir! Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the academia. And get ready. Vixe, mano, o que vai ser isso? 2 dias depois, vamos lá. Ave Maria. Olha, gemas. Gemas é sempre bom. If you're not sure what to do next, how about it? Tem aqui? Que é isso? Julgamento do aventureiro. Que é isso? Depois a gente faz. Eu não posso esquecer, hein, gente? A última vez que eu falei que depois a gente faz, eu perdi o evento. 2 dias depois, vamos lá. Será que vai ser o suficiente isso? Vamos lá, gente. 2 dias depois. It's time for the operation. Let's go meet Sino. Pera aí, gente, que chegou a comida da gay. Um instantinho.
Gente, olha, o Kennedy tá aí. Que delícia. Deixa eu só destruir aqui mais uma vez esse bicho. Ai, chegou uma empadona, gente. Dá licença. Nossa, gente, pena que vocês não estão vendo essas empanadas. E aí, meu querido Kennedy, qual que é a boa de hoje? Peraí, gente. Não, se eu falar pra vocês que a primeira que eu peguei era de maçã com Roquefort. Já comeram empanada de maçã com queijo Roquefort? Hoje uma live diferenciada. Gente, eu tô todo lambuzado. Olha, o Kennedy tá ficando inspirado, porque ele já tá começando a usar duplo sentido nas coisas, vem. Eu comprei empanada porque é mais fácil de comer. Porém, eu tô todo lambuzado aqui, gente. Pera aí. Que vazou queijo aqui. Nossa, foi um negócio maravilhoso. Ouvi isso, gente. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Gostaram? Vocês podem adivinhar que bebida que é? É a água do William Bonner! É a água do Bonner! Ai, caralho. Meu filho, eu sou irônico e sarcástico, então duplo sentido faz parte. Adoro. Ai, Kennedy. O que a gente faz sem você aqui nessas lives? Nada. Olha, Lilith! A primeira demônio do inferno! Maravilhosa, dona, empoderada. E aí, minha querida? Vai entrando. Vai ficando à vontade. Tome. Mãe dos demônios. É ela mesma, gente. Tome, seu afobado. Então tem que fazer o quê? Tem que tacar dentro nesses bichos aqui. Depois bater com eletricidade nele aqui. Ué, bati. Será que eu já peguei Acho que eu já peguei aqui o negócio. Nossa, vieram 2, que miséria. Quantos temos agora? 9, gente, temos 9. Estamos quase na metade. E vou pegar mais uma empanada. Que delícia. Vocês que lutem, gente. Vocês que lutem. Tem que bater nas sementes dentro eletro. Agora é uma empanada de cogumelo. Quem gosta de cogumelo? Como que é? One Day Song. É uma variação do meu nome. Vandeilson. Vandeilson? Será que fala? Ou Vandeyson?
Vandation. Acho que é mais chique. E Vandation lançou um chique aí. Não sei o que ele tá chamando de chique. Se é eu, se é empanada, se é minha fome. Isso, com V. Ah. Van Jason. Jason. Vamos chamar de Van Jason. E aí, meu querido, Van Jason, vai entrando. Vai entrando, sem medo. Hoje é uma live diferenciada, gente. Hoje tem barulho de comida na live. Tô jogando assim com o controle no sofá e só com o dedo Tô só com o dedinho ali. Ah, não. Volta. Volta, volta, volta. Aí precisa curar na rida. Ai. Que oferta de 2. Vamos lá, agora sim. Agora com o controle na mão. Xande vai limpar a casa? A minha? Chega aí então. Mas você vem com a roupinha? O uniforme de doméstica? Senão não tem graça. Senão eu não quero. Ai, agora tem a historinha, eu posso comer mais. Vamos lá. Ela deu um grito. You're my assistant, remember? Ah. Tem que lembrar, né? Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. Só peguei uma empada picante que eu pedi. It's to show how important we think the operation is. E eu posso confirmar que tá Since this is picante. a big case for the academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Menina tá picante mesmo. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome. What do you want? Que vai ser Judging isso from aqui, né? those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. A deal? Rahman, the academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Bom ator, Who né? are you supposed to be? A Matra from the academia? I can't believe And you who came you all this supposed to way be? just to Eu amo catch essa us. frase, gente. I'm not here to talk. Oh. Depois tá falando. Nobody's given me this much time a day Não vim aqui since pra I've falar, become a então cala a boca, mercenary. querida. Brothers, for that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. Eu vou lutar. Peraí, Brasil. Não tô preparado, peraí. Be still. Como que você me coloca pra lutar assim do nada? Illusion shattered. Cascade. Eu todo feliz que era o modo história que eu ia comer. Stabilize. Ufa. Jesus, não se pega assim uma bicha do nada. Deu fome de escutar você comendo. A ideia era essa. The operation is Arrasamos, gente. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Deshret will curse you, and you will all!
And you are... Oh! Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia Chegamos na as quatro instructed by the queijos, General gente. Mahamatra. Yes, sir. Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please O come plano to deu Caravan certo, Rebot gente, and ó. O ask povo for me. acreditou aí. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. Uhum. Adoro que tudo aqui eles põem queijo azul na vida. This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic. Nossa, tem muito queijo, que That punch delícia. you did rum on there sure looked Enchemos o convincing queijo. enough. Se um dia vocês querem dar uma coisa pra mim, Once we're done here, I'll return to Bem, Caravan Rebot and oversee the group's uma das transport. coisas que eu adoraria é queijo. I promise. I'll get everyone in. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for Até o us not to Tagnari share tá the whole envolvido. plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough I to bring have him a to our really side. close relationship knows with I make jokes Tagnari. about Falou, things like gente. Falou, na If we nossa need cara. help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Ganhei uma conquista aí. Agora eu não posso pegar no controle, que minha montagem inteira é cheia de queijo, gente. Sinto muito. Vocês que me perdoem aí. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share The memory. Vamos lá. Pronto. Nossa, meu Deus. Meu controle vai ficar todo gorduroso. Olha o senpai chegando! Eu não aguento falar senpai. Every journey has its final day. Don't rush. Don't rush. E aí, meu querido, vai entrando. Fica à vontade, tá cheio de gente aí. Yeah, we're here. It's Tem about gente time. nova no Didn't you say our YouTube. part of the plan is the most Vantation. important of all? And here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, down Tem essa 7 ideia aí, hein, drinks, gente? and Será even que ele é did some club chinian shopping. mesmo? 5 estrelas? Duvido. Sorry, we didn't mean to keep you Tenho waiting. certeza que ela vai ser tipo pra Burgeon. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Chegamos na de frango. Pollo. I just like seeing that Se alguém quer serious saber look como on fala your face. espanhol. All right, I'll stop. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. Ai, meu where Deus, should eu we vou morrer. Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known And as the Doctor. Fatui. We need to make Ah, sure he won't get Dottori. in Ela our falou way when we Dottori. rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Ela falou Doctor. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon on the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. E agora, o que a gente faz, né? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust.
So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. You should be honored. I don't offer my services to just anyone, you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. Ai, que delícia essa de frango, gente. Meu Deus. Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? A smile? Você tem algum tipo de problema, menina? Fala um preço aí. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. E pra que você quer ver meu sorriso, cara? Come on. Você é give me a dentista? smile so that I can be less worried. Sorriu. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. Vocês assistiram Young Royals, uma série da Netflix? É impressionante como o protagonista não sorri. O menino fica sem rir o tempo todo na série. Quando ele sorri é quando ele tá lá transando com outro menininho dele. É a série inteira com aquela cara de Bella Swan. Aquela cara desagradada, cara de peido. Sabe aquela cara que você fica como se tá segurando um peido? É a cara do menino a série inteira. Dá vontade de falar, toma um laxante, cara. Faz alguma coisa. Pra onde vamos agora? Eu preciso de historinhas, gente. Só falta uma agora. Falta uma empanadinha. He's over there! Nossa, a última empanadinha é cebola com queijo. Adoro. Ah, traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. Dia. A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. Please help us out. Ah, que lindo! All right. Ele é muito maravilhoso. Olha o jogo de cena dela, gente, cinematográfica. Okay, what is this important thing you want to ask me? The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the Elas estão chamando ele de Doctor. thinks he has blue hair. Yes, I know him. Ah, you know her. Actually, he left Party's DI just a little while ago. O quê? He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? Sino. O meu boy? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Ah, que bom. Sino's name really does work wonders. I'm even a little worried that we might have made it all up. Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive Só eu pulo quando o diálogo You fica don't chato? need to tell me anything Não, you don't amiga, want todo to. mundo faz isso. É que agora minha Also mão get tá straight muito to the ocupada. The Harbinger Não tenho mentioned condições de Genta pular diálogo, because he wanted gente. to Mas a take the gente vai scholar daqui, ó, um Hypatia away with him. segundo. Já vou pegar no controle de novo. Hypatia? Why would he want her? É Peja? I don't even know her. Take away. Is he planning to leave Sumeru?
Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. So you mean... you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. Ele tá mexendo a I boca was ainda. just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. Aphasia. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Nome de doença, né? Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. Since you I asked would like that to take if I have Hypatia something to say... Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I'll pass. I don't know much about the doctor. Pronto, gente, minha mão já tá But after limpinha. talking Passei with him, I álcool realized gel. just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. I would Eu vi never refer vídeo a teu hoje, patient to subi uns someone 3 like him. níveis, já estou no 31, obrigado. Olha, que delícia! Adoro quando as pessoas veem um vídeo meu e sobe. Ai, meu Deus, eu não me aguento mesmo. Eu tô acostumado, as pessoas... Tem bastante feedback, assim, das pessoas que veem vídeo meu e acaba subindo. Pois que bom, senpai, o que aconteceu com você? Eu, no começo do jogo, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu fiz tanta cagada. Eu usei tanta coisa errada, fiz tanta cagada. Por quê? Por preguiça de pesquisar, gente. Porque eu achava que eu sabia tudo. Porque, eu sou ótima em RPG. Nunca tinha jogado um gacha na minha vida. Ah, não, eu sou ótima em RPG. I prepared myself for a protracted battle of wits. Se eu tivesse and was really procurado... surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. Nossa, agora eu tô com... Eu tomei refrigerante, fiquei com aquela vontade de arrotar. Vocês acham sexy ou não? I see. Posso arrotar na live ou não? Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. O que você esperava então, meu anjo? Under Fala. normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. Ah, você falou que ia me matar? The Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Nossa, ela saiu com uma mensagem. Eu não pulo diálogo nenhum da quest, só os eventos, porque já cansou. He asked a question, yet didn't care for my answer.
Eu faço leitura dinâmica. Eu dou aquela leitura por cima, entender o contexto e bola pra frente. Pronto, gente, agora sim. Ai, já tô bem esticadão aqui no sofá. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know... Sorry, we can't tell you everything. We appreciate that. It's okay. I have an obligation to do so. Obrigado, Tainari. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find... I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the academia, to investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately. I can do that, but the academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it... If the situation becomes critical... All right, we've got a plan. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the academia. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Manager. Gente, não é que chegou uma visita inesperada? Olha que absurdo. Eu preciso agora parar essa live por uma emergência. Ai, senpai. Senpai, ele é muito inteligente. Já explicou que é Genshin Impact para ela entender a quest? Vamos explicar agora. Vai, gente, libera eu dessa missão aí, pelo amor de Deus, liberou. Pronto, gente. Gente, talvez voltamos hoje ainda, hein? Não sei te dizer. Mas preciso desconectar aqui agora. Obrigado para aqueles que estiveram aqui. Não estava planejando essa interrupção, mas aconteceu, gente. Então, vejo vocês ou hoje mais tarde ou amanhã para uma maratona deliciosa de Genshin aqui em Genshin. Então, gente, beijinhos, obrigado pela companhia e hasta luego!